IT मिनिस्टर के तारक रामाराव ने स्कैंडर इलेक्ट्रिक स्मार्ट फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा। इस कंपनी ने रियासत में पहले मरहले में 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए स्मार्ट फैक्ट्री के लिए पहला कदम बढ़ाया है। संग बुनियाद के मौके पर KTR ने कहा कि ये स्मार्ट फैक्ट्री रियासत की मैशियत में इजाफा करेगी और रोजगार के मौके भी मैसर होंगे। वाज़ेह है कि 18 एकड़ पर फैली हुई ये फैक्ट्री तेलंगाना की दूसरी फैक्ट्री होगी और 3 मरहलों में तैयार की जाएगी। हर एक मरहले के लिए 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। फर्म का मकसद हर मरहले में 1000 अफराद को रोजगार फराहम करना होगा। इस मौके पर जोन प्रेसिडेंट इंडिया अनिल चौधरी, CEO MD वो दीगर भी मौजूद रहे। Stephen, thank you for joining us. Javed, I like you, but I also don't like you, Javed, because you didn't tell us, Javed, that out of the 31 factories you have in India, this is in fact going to be the largest and possibly the smartest factory. I think that deserves a huge round of applause to the entire Schneider family. You know, when completed, this would be the largest factory in India after the 3 phases are done. More than 3,000 people, more than 2 lakh SFT of area built. Javed will send you the video, yaar. You're more keen on capturing this. But thank you, Javed, for all the support, because I think this is momentous for us in Hyderabad. Because smart manufacturing is the order of the day. It's what the world recognizes world over, and what you said was also exciting. What you and Anil both said was exciting, because you're not just making, for India. Schneider Electric here is not just going to manufacture for India, but you're 75% of your business, 75% of your products from here will be exported. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर चादरघाट केयर हॉस्पिटल में कैथ लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। चादरघाट इलाके में वाक़ केयर अस्पताल में आज वर्ल्ड डे तक़रीबात मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर जापानी टेक्नोलॉजी से लेस कैथ लैब का उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। केयर अस्पताल के CEO के मुताबिक कैथ लैब जैसी सहूलियात दीगर अस्पतालों में दस्तयाब नहीं हैं। वज़ीर दाखिला ने इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए अस्पताल इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अस्पताल CEO कामरान हुसैन ने तमाम तफसीलात बताई। आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद। आज हमने वर्ल्ड हार्ट डे मनाया। हमारे स्पेशल गेस्ट श्री महमूद अली, जो होम मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, उन्होंने ओकेजन को ग्रेस किया, आए और उन्होंने अपने ही लफ्ज़ों में हमें मोटिवेट किया और अपना सपोर्ट व्यक्त किया कि तो इस मौके पे हमने हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट फुली इक्विप्ड कैथ लैब भी इनाग्रेट कराई, जो महमूद अली साहब ने ख़ुद की। उस कैथ लैब, ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। बहुत कम लोगों के पास ये कैथ लैब टेक्नोलॉजी है, जिसमें हर तरीके का कार्डियक प्रोसीजर हो सकता है, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, चाहे वो पेसमेकर हो, और दीगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी इस कैथ लैब के अंदर हो सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये बहुत कम लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है जो हमारे पास यहाँ पे है। इसके अलावा आज हमने एक स्पेशल पैकेज भी लॉन्च किया है हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स के लिए, जो एंजियोग्राम जो होता है, जो हार्ट की जब नाड़ी में ब्लॉकेज होता है तो उसको जांच करने के लिए ये टेस्ट होता है। ये एंजियोग्राफी हमने अलॉन्ग विद द पैकेजेस विच आर रिक्वायर्ड बिफोर एंजियोग्राफी इज़ सपोज टू बी टेकन, वो 10,500 में दे कैन अवेल। आई डोंट थिंक एनीवन एल्स, और किसी हॉस्पिटल में, इस तरह के हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इस रेट पे ये अवेलेबिलिटी है। हमने ख़ास कर ध्यान रखते हुए कि हमारे आसपास जो रिहायशी लोग हैं, वो जो नॉन अफोर्डेबल पॉपुलेशन है, वो भी इस हॉस्पिटल के सर्विसेज का फ़ायदा उठा पाएँ, इसीलिए ये ख़ास कर एक स्पेशल पैकेज निकाला है जो कि लिमिटेड टाइम तक वैलिड है। जहाँ तक केयर हॉस्पिटल का सवाल है, हमारे 16 अस्पताल ऑल अक्रॉस इंडिया अवेलेबल हैं और 30 सुपर स्पेशलिटीज़, 35 से ऊपर सुपर स्पेशलिटीज़ में हम काम करते हैं। हमारी 16 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हमने बताया 25 साल से केयर हॉस्पिटल आप लोगों को सेवा दे रहा है, हेल्थ केयर की सेवा दे रहा है।
اور 1400 سے زیادہ ڈاکٹرز امپلائڈ ہیں اس پورے نیٹ ورک میں, اور ڈاکٹر کے علاوہ بھی 7000 کے قریب دوسرے امپلائیز اس کے اندر ملے ہوئے ہیں. سو آپ یہ سوچئے کہ یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو ہم نے کریٹ کیا ہے صرف اور صرف پیشنٹس کی سیوا کے لیے. بہت بہت شکریہ اینڈ ہیپی ورلڈ ہارٹس ڈے ٹو آل آف یو. دونوں تلگو ریاستوں کے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر گیرت ون اوبن نے وزیر زراعت سنگی ریڈی نرنجن ریڈی سے ملاقات کی ہے. حال ہی میں تلنگانہ اور آندھرا کے لیے مقرر کیے گئے برطانوی ڈپٹی کمشنر نے نرنجن ریڈی سے ان کی رہائش گاہ پر خیر سگالی ملاقات کی. دونوں نے شعبہ زراعت و دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر زراعت نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کو مستحکم کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں. کسانوں کو ریتو بندھو, ریتو بیمہ, 24 گھنٹے مفت بجلی, آبپاشی کے لیے پانی جیسی دیگر سہولیات مہیا کروائی جا رہی ہیں. گیرت ون نے حکومت تلنگانہ کو زرعی اسکیموں اور آبپاشی کے منصوبوں پر مبارکباد بھی پیش کی ہے. اس ملاقات کے دوران برطانوی ڈپٹی کمیشن کے سیاسی اور اقتصادی مشیر MLA دساری منوہر ریڈی, MLC کاس ریڈی نارائن و دیگر بھی موجود تھے. تلنگانہ گریجن سنگم نے وزیر اعلیٰ KCR سے قبائلیوں کے 10% ریزرویشن کی فراہمی کے لیے جیو جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بنجارہ اور آدیواسی بھون کے افتتاح کے موقع پر قبائلیوں کو 10% تحفظات فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا. قبائلی تنظیموں نے وزیر اعلیٰ KCR سے ان کے وعدوں کو پورا کرنے اور جلد از جلد جیو جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹینک بینڈ امبیڈکر کے مجسمے کے روبرو دھرنا منظم کیا. TJS کے صدر سری رام نائک نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ CM KCR نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر جیو جاری کریں گے, تاہم انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. ان کا کہنا ہے کہ تحفظات پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے قبائلی طلباء اور ملازمین ناانصافی کا شکار ہیں. انہوں نے انتباہ دیا کہ وعدے پر عمل آوری کرتے ہوئے فوری جیو جاری نہیں کیا گیا تو ریاست بھر میں احتجاج کیا جائے گا. తెలంగాణ గిరిజన సంఘం TGS ఆధ్వర్యంలో 10% గిరిజన రిజర్వేషన్ జీవోను వారం రోజుల్లో జారీ చేస్తారన్న ముఖ్యమంత్రి గారు 17వ తేదీన వాగ్దానం చేశారు. ఇప్పటికి 10 రోజులు దాటుతుంది, ఇంకా గిరిజన రిజర్వేషన్ జీవో రాలేదు. దీనికి నిరసనగా ఈరోజు తెలంగాణ గిరిజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాపితంగా అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు వినతి పత్రాలు ఇస్తూ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టాలని పిలుపునిచ్చాం. రాష్ట్ర వ్యాపితంగా జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ గిరిజన సంఘం కార్యకర్తలను ఎక్కడికక్కడ అరెస్టు చేస్తూ తెల్లవారి నుండి అన్ని జిల్లాలలో అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించారు. ఇది దుర్మార్గం. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టుగానే వారం రోజుల్లో గిరిజన రిజర్వేషన్ జీవో ఇస్తా అన్నారు. ఇంతవరకు ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేస్తూ ఉద్యోగ నియామకాల నోటిఫికేషన్లు అంతా విడుదల చేశారు. నియామకాలన్నీ పూర్తి అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే 8 సంవత్సరాలు ఆలస్యమైంది. ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో గిరిజనులు విద్యా, ఉద్యోగ, రాజకీయ రంగాల్లో తీవ్రంగా నష్టపోయారు. దీనికి నిరసనగా రాష్ట్ర వ్యాపితంగా గత 8 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ గిరిజన సంఘం పోరాడుతూ ఉన్నది. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు 17వ తేదీ NTR స్టేడియంలో ఏదైతే వాగ్దానం ఇచ్చారో ఆ వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. TPCC ورکنگ پریزیڈنٹ مہیش گوڑ نے وزیر اعلیٰ KCR پر قومی سیاست کے نام پر سازش کرنے کا الزام لگایا ہے. کانگریس سینئر رہنما مہیش گوڑ نے KCR کی جانب سے نئی قومی پارٹی کا اعلان کرنے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ BRS پارٹی بھی ماضی میں حکومت کی نافذ کردہ LRS اسکیم کی طرح ہے. ان کا کہنا ہے کہ KCR نے 8 سالوں تک اقتدار میں رہنے کے باوجود کوئی کام نہیں کیا. اب عوام کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ قومی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیے بغیر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے BRS کا آغاز کیا جا رہا ہے. مہیش گوڑ کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی نے ملک میں ذات پات اور مذہبی اختلافات پیدا کرنے، سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے BJP کی سازشوں کو مسترد کر دیا ہے اور راہل گاندھی ملک کو متحد کرنے کے لیے بھارت جوڑو یاترا کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کی کوششوں کو روکنے کے لیے KCR سازشیں کر رہے ہیں اور قومی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں. کانگریس قائد کا ماننا ہے کہ صرف کانگریس پارٹی ہی ملک میں BJP کا تختہ الٹ سکتی ہے. انہوں نے لوگوں سے کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے بھی کہا. KCR మళ్ళీ
బీఆర్ఎస్ అనే పదాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. గతంలో ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చి ప్లాట్లు భూములు చిన్న చిత్కర వ్యక్తుల్ని ఇబ్బంది పెట్టి మళ్ళీ ఆ ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్ని ఎత్తేసిన విధంగానే ఈ బీఆర్ఎస్ టెంట్ కూడా ఎత్తేసే పరిస్థితి వస్తుంది. 8 ఏళ్ళుగా మీకు అధికారంలోకి ఇస్తే మీరిచ్చిన వాగ్దానాల్లో ఒక్కటంటే ఒకటి కూడా పరిపూర్ణంగా చేయలేని అసమర్థత మీ దగ్గర పెట్టుకొని ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏదో అన్ని రంగాలు ఎలగబెట్టినామని, ఇప్పుడేదో దేశాన్ని ఎలగబెట్టాలని బీఆర్ఎస్ పదాన్ని తెరపైకి తీసుకొస్తా ఉన్నారు. ఇది కేవలం ప్రజల యొక్క దృష్టిని మళ్లించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఆశించిన మేరకు ఉద్యోగాలు రాలే, ఎస్సీ దళితుడికి ముఖ్యమంత్రి పదవి దక్కలే, దళితుడికి 3 ఎకరాల భూమి రాలే, నిరుద్యోగులకి వృత్తి రాలే. సో ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఏ వర్గం కూడా 8.5 ఏళ్ళుగా సంతృష్టిగా లేరు. మీరు ప్రజలు ఆశించిన మేరకు మీ పాలన సాగలేదు. ఇక్కడ ఏమీ ఎలుగబెట్టకుండానే దేశ రాజకీయాలు ఏదో చక్రం తిప్పుతానని బీఆర్ఎస్ అనే ఒక పదాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నారు. ఇది ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ దేశంలో బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి కుల మత రాజకీయాలు, ఈ దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు, ఇవన్నీ కూడా మనం సరిదిద్దుకోవాలంటే రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తేనే సరే అవకాశం ఉంది. దాంట్లో భాగంగానే ఈ దేశం ఒకటిగా ఉండాలని, ఈ దేశం అఖండంగా ఉండాలని రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్రను చేపట్టినారు. కేసీఆర్లో ఇంకెవరి వల్లలో బీజేపీని గద్దెదించడం సాధ్యం కాదు. ఇవాళ బీజేపీని ఇంటికి పంపించాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలందరూ కూడా సమర్థించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కేవలం తెలంగాణకే పరిమితమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వల్ల ఈ పని కాదనేది ప్రజలందరికీ తెలుసు. కాబట్టి ఈ బీఆర్ఎస్లు టీఆర్ఎస్లు ఈ టెంట్లని మానేసి ఉన్న 1.5 సంవత్సరంలోనైనా ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాల్లో పూరించే ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా కేసీఆర్ని కోరుతా ఉన్నాను. तेलंगाना इंटेलेक्चुअल्स फोरम के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर कॉलेज की तालिबात के साथ एक शऊर बीदारी रैली का इनेकाद अमल में आया है। कल्ब की बीमारियों और उससे बचाव से मुताल्लिक़ अवाम में आगाही के मकसद से तेलंगाना इंटेलेक्चुअल फोरम ने इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इश्तिराक से एक रैली का एहतमाम किया और अवाम को सेहतमंद रहने, वर्जिश करने और जंक फूड से परहेज करने का मशवरा दिया। उस्मानिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागेंद्र ने भी इस मौके पर खिताब किया और मुख्तलिफ मशवरे दिए। रेड्डी वुमेंस कॉलेज, इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज, वनिता महाविद्यालय, NSS तालिबात व दीगर ने रैली में हिस्सा लिया। I am Dr. Rajnaran Mudraj, President Telangana Intellectuals Forum, State. On behalf of our organization to create awareness on heart diseases and preventive measures, I organized this rally. In this rally, Usmania Superintendent Dr. Professor Nagendar spoke on this occasion, and Dr. Pratibha Lakshmi, Assistant Professor General Medicine, also spoke. And in this rally, Reddy Women's College, Narangoda, and Indira Priyadarshini College, Degree College for Women, Nampalli, and Sarojini Naidu Vanitha Mahavidyalaya exhibition ground. They NSS students participated. On this occasion, I appeal to all the citizens, especially senior citizens, to maintain our health, daily exercise, daily walking, and avoid junk foods. I request Uday Sri, a program officer of NSS, to say few words on this occasion. कांग्रेस कायद मधु याशकी गौड़ ने कहा है कि केसीआर मुल्क को लूटने और बीजेपी को मजबूत करने के लिए कौमी पार्टी तश्कील दे रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से कौमी सियासत में हिस्सा लेने के फैसले और दशहरे को पार्टी की तश्कील से मुताल्लिक़ ऐलानात ने सियासी गोशों में हलचल मचाई हुई है।
अपोजिशन जमातों के कायदीन की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। कांग्रेस कायद ने केसीआर पर तनकीद करते हुए तेलंगाना की आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उन्होंने रियासत को सैंड, लैंड और शराब माफिया के हब में बदल दिया है। मधु याशी गौड़ ने यकीन जाहिर किया है कि केसीआर को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त होगी। उन्होंने कहा है कि रियासत में बीजेपी को मुस्तहकम करने के लिए टीआरएस और कांग्रेस के इत्तेहाद से मुताल्लिक़ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कबायलियों को 1 हफ्ते के अंदर रिजर्वेशन देने का वादा पूरा न करने पर उन्होंने केसीआर पर नुक्ताचीनी की। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేయడమే కాకుండా పరోక్షంగా బీజేపీ పార్టీకి మద్దతు తెలిపేటట్టుగానే ఉన్నాయి. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళి బీహార్కి వెళ్ళి నితీష్ గారు బీహార్ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ గారు వెళ్ళి కలిసినాక ల్యాండ్, షాండ్, లిక్కరు అన్ని వాటిలలో అవినీతులు కూరుకుపోయిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజలు మోసం చేసింది చాలక ఇవాళ దేశ ప్రజలు మోసం చేస్తానికి అన్నట్టుగా ఉన్నది. ఇది పరోక్షంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని తెలంగాణలో దెబ్బకొట్టే ప్రయత్నం. ఈ లిక్కర్ స్కామ్ బయటకు వచ్చింది. మొన్న కూతురు తర్వాత 1000 కోట్లు కాజేస్తున్న చెట్ల సంతోష్ కుమార్ ఎంపీ గారి పేరు కూడా వచ్చింది. బీజేపీతో అవగాహన కుదుర్చుకొని మునుగోడు ఉప ఎన్నికలు వస్తున్న తరుణంలో కూడా అక్కడ అభ్యర్థిని ప్రకటించకపోవడంతో పరోక్షంగా బీజేపీకి మద్దతు చేసేటట్టుగానే టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కలిసి పనిచేస్తున్నట్టుగా పూర్తి సమాచారం ఉన్నది. మాకు గిరిజన సోదరులకి ఉద్యోగాలు మాత్రం ఇవ్వలే కానీ మనం వారం రోజుల్లో 10% రిజర్వేషన్స్ మాట్లాడాడు. తెలంగాణ ప్రజలని మోసం చేసిన కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు శరద్ పవార్ గారు చెప్పారు. మేము ఆయనతో ఒకసారి కలిసినప్పుడు ఏ రాజకీయ నాయకుడు అసలు లీస్ట్ నమ్మదగిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నాడు అంటే అది మీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇతను జాతీయ పార్టీ పెట్టినా ఒరిగేదేం లేదు. కాంగ్రెస్ ఆధీనంలో వచ్చినప్పుడు రాష్ట్రం వచ్చి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం నాకు బహుళార్థ సార్థక ప్రాజెక్టులు వచ్చినాయి. ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది ఏ ఒక్కటన్నా ప్రజలకు ఉపయోగపడే ప్రాజెక్టు. ఓ దరిద్ర ముఖ్యమంత్రి, నువ్వు దోచుకున్న కోట్ల ఆస్తి ప్రజలకు ఖర్చు పెట్టకుండా ఇంకా జాతి మీద పడతావా? చంద్రశేఖరరావు కానీ మమతా బెనర్జీ కానీ కేజ్రీవాల్ చేసే ప్రయత్నాలన్నీ కూడా మైనస్ కాంగ్రెస్ అనేది ఇట్స్ ఏ ఇంప్రాక్టికల్. ప్రతిపక్షాల ఐక్యత కూటమి అనేది కాంగ్రెస్ లేకుండా జరగదు. పాన్ ఇండియా పార్టీ బీజేపీ తర్వాత ఏదైనా ఉందనంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీయే. ఇతను నిజంగా ప్రతిపక్ష పార్టీల కూటమి చేసేదానికి అది తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీ యొక్క పునాదులకే వ్యతిరేకం. జాగిచ్చినందుకు కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ యొక్క ఇల్లు కూలగొట్టడం జరిగింది. 8 సంవత్సరాలు పట్టేది ఈ దుర్మార్గుడికి. పార్టీ పుట్టిన దానికి జాగిచ్చింది కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ. ఇవాళ 8 ఏళ్ల తర్వాత నువ్వు విగ్రహం పెడుతున్నాను మాట్లాడితే జలదృశ్యంలో అది రేపు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓట్లు దండుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నం తప్ప వీళ్ళకున్న చిత్తశుద్ధితోటి. तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ दोहरा मियार इख्तियार कर रही है। रियासत के हर घर को महफूज पानी फराहम करने के लिए मुतारिफ करदा रियासती हुकूमत के बाविखार मिशन भागीरता प्रोग्राम को मरकजी हुकूमत की जानिब से तस्लीम करने और अवार्ड देने पर हरीश राव ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने मरकजी वज़रा के दोहरे मियार का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि एक जानिब तो मरकज़ की जानिब से तेलंगाना हुकूमत को अवार्ड दिए जाते हैं और दूसरी जानिब मरकजी वज़रा रियासत में तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हैं। उनका कहना है कि तेलंगाना हुकूमत की नाफिज करदा स्कीमात की मरकज़ नकल करेगा। टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी को मुसलसल निशाना बनाने वाले बीजेपी वज़रा पर नाराज़गी जाहिर करते हुए वज़ीर सेहत ने याद दहानी करवाई कि वज़ीर आज़म मोदी ने अपने प्रोग्राम मन की बात में मिशन भगीरथा की तारीफ की थी और इस स्कीम ने मरकजी हुकूमत की जल जीवन स्कीम से ज़्यादा अवार्ड हासिल किए हैं, जो रियासत की कारकर्दगी की मिसाल हैं। हरीश राव ने कहा कि 19,000 करोड़ का फंड देने की बात कही गई थी, ताहम मरकज़ ने रियासत को 1 रुपया भी नहीं दिया। हरीश राव ने मरकजी वज़रा से कहा है कि वो रियासत के लिए ज़ेर इल्तिवा फंड्स की इजराई को यकीनी बनाएं। గర్వించదగిన రోజు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనితీరు దేశానికే తలమానికంగా ఆదర్శంగా నిలవడం అనేది ఈరోజు మనందరికీ కూడా ఎంతో గర్వకారణం. కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనితీరును ప్రశంసిస్తూ అక్టోబర్ 2 గాంధీ జయంతి రోజు మీ రాష్ట్రానికి అవార్డు ఇస్తాం, వచ్చి స్వీకరించండి అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిన్న తన లేఖలో కోరడం జరిగింది. ఇందులో వారు వాడినటువంటి పదం స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఫెలిసిటేషన్ ఫర్ ఎగ్జంప్లరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద రెగ్యులేటరీ పారామీటర్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్
అంటే కేవలం ప్రశంసించడమే కాదు, అవార్డు ఇవ్వడమే కాదు, మీ ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరు, తెలంగాణ రాష్ట్ర పనితీరు మొత్తం జల్ జీవన్ మిషన్ కార్యక్రమానికి ఒక బూస్ట్ లాగా పనిచేస్తుందని వారు ప్రశంసించడం జరిగింది. భారతదేశంలోని తల్లులు, అక్కా చెల్లెళ్ళు, యావత్ మహిళా లోకం యొక్క కష్టాలు తొలగించి వారి జీవితాలను సులభవంతం, సుఖవంతం చేయడంలో తెలంగాణ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచిందని కూడా జల్ జీవన్ మిషన్ ప్రకటించడం జరిగింది. అంటే तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत की तमाम रुकावटों के बावजूद तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ शोबों में अवार्ड्स हासिल कर रही है। रियासती वजीर ने कहा कि वजीर आला तेलंगाना KCR की दौरअंदेशी और फलाही इक़दाम के सबब रियासत दीगर रियासतों के मुकाबले तरक्की कर रही है और रियासत ने जितने अवार्ड हासिल किए हैं मुल्क की किसी और रियासत ने हासिल नहीं किए। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हुकूमत चाहे जितनी भी रुकावटें खड़ी कर चुकी हों, तेलंगाना को अवार्ड्स हासिल करने से नहीं रोक पाई। रियासत में जारी फलाही प्रोग्राम और अवार्ड्स को उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी की मिसाल बताया। ई दयाकर राव ने याद दहानी करवाई कि माजी में ख़वातीन पीने के पानी के लिए खाली बोतलों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया करती थी, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं रही। आपको बता दें कि मिशन भागीरथ स्कीम के जरिए हुकूमत ने तमाम देही इलाकों के लिए महफूज पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मिशन भागीरथ प्रोग्राम को नेशनल अवार्ड हासिल हुआ है। ई दयाकर राव ने बताया कि तेलंगाना को स्वच्छ भारत के तहत 7 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से 3 ज़िले निज़ामाबाद ने हासिल किए हैं और मिशन भागीरथ को अब तक 3 बार अवार्ड हासिल हो चुका है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से कहा है कि वो सिर्फ अवार्ड्स ना दें बल्कि रियासत को फंड्स भी जारी करें। ఈ రోజు దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినన్ని అవార్డులు ఏ రాష్ట్రానికి రాలే. పార్శాలిటీ లేకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా, ఎంత అడ్డంకులు పెట్టినా అవార్డుల కాడ అధికారులు, కేంద్ర అధికారులు, రాష్ట్ర అధికారులు కోఆర్డినేషన్ చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం చాలా అవార్డులు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్రం ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. ఒకేసారి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి స్వచ్ఛ సంరక్షణ అవార్డులు కూడా 14 రావటం జరిగింది. మిషన్ భగీరథ కూడా నెంబర్ 1 అవార్డులు ఇచ్చిన దీన్ని గొప్పగా ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇన్ని అవార్డులు వచ్చినందుకు కారణం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆయన మార్గదర్శకాలు, దిశానిర్దేశకాలు, ప్రణాళిక ఆయన చేయబట్టే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్ని రంగం లోపల, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లోపల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నెంబర్ 1గా భారతదేశంలో ఉన్నది. पुराने शहर में बिरयानी को लेकर होने वाली एक लड़ाई के बाद एक शख्स ने रात देर गए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को फोन कर दिया। मौसूल इत्तलात के मुताबिक एक शख्स ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को आधी रात को फोन किया और उनसे पुराने शहर में होटल्स खुले रखने के औकात से मुताल्लिक सवाल किया, जिस पर वो चौंक गए। बताया गया है कि वजीर दाखिला उस वक्त गहरी नींद में थे और फोन करने वाले शख्स पर उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए उस शख्स से पूछा कि क्या वो नहीं जानता है कि वजीर दाखिला से किस तरह के सवाल पूछने चाहिए। नींद में खलल डालने वाले शख्स पर नाराज वज़ीर दाखिला ने उस शख्स को बताया कि होटल्स रात 11 बजे तक बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। उनका कहना था कि वो रियासत के वज़ीर दाखिला हैं और उन्हें कई सारे काम और टेंशन्स रहते हैं। उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इमाम हुसैन रज़ा कॉन्फ्रेंस का 1 अक्टूबर को इनेकाद किया जाएगा। शेखुल जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की ज़ेर सरपरस्ती कॉन्फ्रेंस बाद नमाज मगरिब मिलन फंक्शन हॉल दूध बाउली में मुनक़िद होगी, जिसकी निगरानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी के साबिक़ HOD डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मजीद मुल्तानी करेंगे। कॉन्फ्रेंस से मौलाना सैयद शाह अजीज़ुल्लाह क़ादरी व दीगर उलमा भी खिताब करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान मौलाना हाफिज़ सैयद तौफ़ीक़ुल्लाह बुखारी नक्शबंदी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद खालिद नक्शबंदी, मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीउल्लाह व दीगर ने अवाम से कसीर तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की ख्वाहिश की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, 5 रबीउल अव्वल यौम शहादत सय्यदुना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुनासिबत से
علماء نظامیہ آرگنائزیشن کی جانب سے امام حسن مجتبیٰ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے بتاریخ 1 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب بمقام ملن فنکشن ہال نزد مسجد حکیم میر وزیر علی، جس کی سرپرستی اور خصوصی خطاب مفکر اسلام زین الفقہاء استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ و رکن معزز مسلم پرسنل لا بورڈ فرمائیں گے۔ مہمان مقرر فخر جامعہ نظامیہ حضرت مولانا مفتی سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب ادام اللہ فیودہم العالیہ، سابق شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ کا خطاب جلیل ہوگا۔ میں اپیل کرتا ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضرور اس نورانی محفل میں تشریف لائیں اور ضروری نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی نماز مغرب کے فوراً بعد فخر جامعہ نظامیہ شیخ المعقولات کا خصوصی خطاب ہوگا۔ میں اپیل کر رہا ہوں تمام ناظرین و حاضرین سے کہ اس نورانی محفل میں ضرور تشریف لائیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے 73ویں یوم رحمت العالمین کے ضمن میں ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے اشتراک سے منعقد اسپورٹس مقابلوں کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کی جانب سے اس سال مختلف گیمز اور اسپورٹس کے مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ صدر تنظیم محمد ضیاء الدین نیئر کی صدارت میں افتتاحی تقریب ریڈ ہلز پلے گراؤنڈ میں منعقد کی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ کرکٹ، والی بال، کبڈی، فٹ بال مقابلوں کے لیے نقد رقم اور کراٹے، آرمز ریسلنگ، شوٹنگ، کوڈنگ، روبوٹکس کے لیے شیلڈز اور مومنٹوز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر مولانا ڈاکٹر مشتاق احمد، محمد لطیف خان، انور احمد و دیگر نے شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ریڈ ہلز گراؤنڈ پر 73rd یوم رحمت العالمین جو تعمیر ملت اور ایم ایس کے جانب سے جو اناگرل ڈے منعقد کیا گیا تھا، بارش کی وجہ سے ماشاءاللہ جوش و خروش بچوں میں بھی اور تمام لوگوں میں دیکھا گیا۔ ابھی تک ماشاءاللہ یہ ایونٹ چلا ہے، بہت ہی کامیاب رہا۔ اس میں بہت ساری ٹیمیں آج یہاں پہ تشریف لائی اور بہت ساری انہوں نے باتیں بھی، ہمارے یہاں جو گیسٹ آئے تھے ان کی باتیں بھی ماشاءاللہ انہوں نے سنی۔ اور اس میں ہم لوگوں نے جیسے ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے کچھ انعامات کے اناؤنسمنٹ بھی آج ہم نے کیا ہے۔ جو کرکٹ اس سال 73rd سیلیبریشن ہو رہا ہے، یوم رحمت العالمین کا جو ایونٹ ہو رہا ہے، اس کی نسبت سے ہم لوگوں نے 73,000 روپیز کے کیش پرائزز، خاص طور پہ کرکٹ کے ٹیمز جو وننگ ٹیمز رہیں گے ان لوگوں میں وہ کیش پرائزز دیے جائیں گے۔ بی جے پی کے متنازع رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو پی ڈی ایکٹ ایڈوائزری کورٹ میں پیش کیا گیا۔ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے ملعون ایم ایل اے پر پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ آج وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایڈوائزری بورڈ کے روبرو پیش ہوئے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈی سی پی جوئل ڈیوس بھی موجود تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ راجہ سنگھ کی اہلیہ نے ایڈوائزری بورڈ میں ایک عرضی دائر کرتے ہوئے پی ڈی ایکٹ کو منسوخ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایم ایل اے کے وکیل کرونا ساگر نے بتایا کہ راجہ سنگھ نے بورڈ کے روبرو کہا ہے کہ سیاسی خصومات کے تحت ان پر پی ڈی ایکٹ لگایا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اگر ایڈوائزری بورڈ کی رپورٹ راجہ سنگھ کے خلاف آتی ہے تو دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے عرضی دائر کی جائے گی۔ آل انڈیا صوفی یونائٹڈ فورم کی جانب سے 12 ربیع الاول کو امن ریلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کنوینر آل انڈیا صوفی یونائٹڈ فورم ڈاکٹر حفیظ مولانا مظفر بند نوازی نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے اور یونائٹڈ فورم اس پرمسرت موقع پر ایک جشن پیس ریلی کے نام سے منعقد کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریلی کا آغاز صبح 11 بجے قادری چمن سے ہوگا اور وہ 1 بجے مکہ مسجد پہنچے گی۔
جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریلی کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو دوسروں کے لیے باعث زحمت بنے۔ انہوں نے اشتعال انگیز نعرے بازی سے بھی گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ رب العزت کا یہ بے پایہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نہ صرف اس کی امت میں پیدا، اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا، بلکہ اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدح سرائی کرنے والوں میں ہم کو شامل فرمایا۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج آپ حضرات سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا لگ بھگ 14 سال سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سرزمین حیدرآباد پر ایک پیس ریلی کا اہتمام کرتی ہے، کیونکہ یہ ایسے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ وجود کائنات ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس بے پایہ رحمت للعالمین کی آمد کی خوشی میں سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا، جو کئی تنظیموں کی ایک تنظیم ہے، جشن کا اہتمام کرتی ہے پیس ریلی کے نام سے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس سے 4272 افراد متاثر ہوئے ہیں اور 27 اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کورونا متاثرین کی کل تعداد 4,45,83,360 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کیسوں کی تعداد میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے۔ 27 اموات کے بعد ملک بھر میں کل اموات کی تعداد 5,28,611 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیس لوڈ 40,750 ہے، جو ملک کے کل مثبت کیسز کا 0.0% ہے۔ اس دوران 4,474 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,40,13,999 ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں بحالی کی شرح 98.7% ہے۔ ایک دن میں 3,16,916 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس سے ٹیسٹ کی کل تعداد 79.4 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 7 ریاستوں اور 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔